बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई एक और गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा हम आपके लिए लाए हैं। इस गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेज़ी ज़बान में एक ईसाई खातून के अंग्रेज़ी में पूछे गए सवाल का अंग्रेज़ी ज़बान में ही जवाब दिया था। हम आपके लिए उसका उर्दू तर्जुमा लाए हैं। आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप समझ पाएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से इस औरत के तमाम खदशात को दूर किया और ये औरत डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से मुतमईन हो गई। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम तानिया है और मैं सिस्को के लिए काम करती हूँ। मैं यहाँ किसी से इख्तलाफ करने नहीं आई, लेकिन मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं जो हमेशा मुझे कहते हैं कि चूँकि तुम ईसाई हो तो इसलिए तुम्हें जहन्नुम में डाला जाएगा, और अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। मेरा ये ख्याल है कि मैं एक अच्छी ईसाई हूँ और मैं मज़ीद अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ। मैं जानबूझकर कोई गुनाह नहीं करती, लेकिन क्या इस सब का मतलब ये है कि अगर मैं ईसाई हूँ तो जहन्नुम में जाऊँगी और अगर मैं मुसलमान हो जाऊँगी तो मुझे जन्नत में डाल दिया जाएगा? हमारी इस बहन ने सवाल किया है कि चूँकि मुझे बहुत से मुसलमान लोग ये कहते हैं तुम एक ईसाई हो तो तुम जहन्नुम में जाओगी, और अगर तुमने जन्नत में जाना है तो तुम्हें उसके लिए इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो सवाल किया गया है कि क्या ये सच है? मेरी बहन देखो, अगर तुम एक सच्ची ईसाई हो और तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानती हो और उनके अहकामात पर अमल करती हो तो तुम ज़रूर जन्नत में जाओगी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात को मुकम्मल तौर पर मानोगे। अब आप किस चीज़ पर अमल कर रही हैं ये मुझे नहीं पता। अगर आप अपने रिवायती चर्च पर अमल कर रही हैं और दूसरी तरफ आप हो सकता है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल कर रही हों, इसका मुझे इल्म नहीं है। अगर आप अपने चर्च के कहने पर चल रही हैं तो फिर आप जहन्नुम में जा सकती हैं। अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल कर रही हैं तो आपके जन्नत में जाने के इम्कानात बहुत रोशन हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप बाइबल पढ़ती हैं या नहीं, लेकिन अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ें तो उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत से फरमान हैं और वो बहुत वाज़े लिखा गया है। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपका ये ईमान और यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? मैं उसके बारे में काफ़ी कंफ्यूज हूँ, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ या ना, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं क्या, या फिर आप कंफ्यूज हो रही हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती जिसके बारे में मैं जानती नहीं। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानती हैं या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उन पर ईमान रखती हैं कि वही खुदा हैं? हाँ, मेरा यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। हाँ, अब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानती हैं नहीं, आप अपने ईमान के बारे में बताएं, वो आपने बता दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम वो वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जो ईसाइयत को बिल्कुल मानता है। कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। हम ये यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह के भेजे गए एक इंतहाई अहम और बड़े पैगम्बर थे। हम ये मानते हैं कि वो एक मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए थे और इसमें किसी मर्द का कोई किरदार नहीं था। हम ये मानते हैं कि वो यसू मसीह हैं जिसे आप लोग जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बहुत से मुर्दों में जान फूकी। हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह की दी गई ताकत से उन्होंने बहुत से अंधों को देखने के काबिल कर दिया। मुसलमान और ईसाई बिल्कुल इस तरह साथ साथ हैं, लेकिन कोई ये सवाल कर सकता है तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बहुत से ईसाई, बल्कि तकरीबन सारे ही ईसाई ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। बहुत से ईसाई ये समझते हैं कि उन्होंने दावा किया था खुदाई का। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ें तो किसी भी मौके पर कोई भी ऐसा बयान या ऐसा फरमान नहीं है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद ये कह रहे हों कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत की जाए। कोई भी वाज़े या गैर वाज़े किसी भी बयान में ऐसा नहीं कहा गया। मेरी बहन, अगर आप ऐसा कर सकती हैं कि बाइबल में से किसी भी वाज़े या गैर वाज़े बयान में से ऐसा बयान निकाल दें, ऐसी आयत निकाल दें जिसमें ये कहा गया हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमा रहे हों कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत की जाए, और अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो मैं आज अभी यहाँ खड़े खड़े ईसाइयत कबूल कर लूँगा, उस पर ईमान ले आऊँगा। बल्कि अगर आप बाइबल पढ़ें, मैं ये नहीं कह रही कि आप ईसाइयत कबूल करें या ना करें, मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। नहीं, अभी आपको जवाब नहीं मिला, अभी आधा, सुन ले मेरी बात, अभी आपको आधा जवाब मिला है, पूरा जवाब मैं अभी बताता हूँ। जी बोलिए। जी हाँ, आपको अभी आधा जवाब मिला है। मैंने आपको कहा कि अगर आप एक अच्छे ईसाई हैं तो आप जन्नत में जाएंगे,
لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک سچا عیسائی کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچا عیسائی ہوتا کیا ہے. اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا والد مجھ سے بڑا ہے. اسی طرح سے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 20. اسی طرح سے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے والد سب سے بڑے ہیں. اسی طرح سے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی مدد سے شیطان کو رد کرتا ہوں. یعنی وہ اللہ کی مدد لے رہے ہیں, وہ خود خدا نہیں ہیں. اسی طرح سے بائبل میں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 30 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, جو خدا مجھے کہتا ہے میں وہی بات آگے تک پہنچاتا ہوں. تو اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں اور سمجھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود خدا ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں خدا کا پیغام آتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں یہ بڑا واضح کہا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم الفاظ میرے سنتے ہو یہ میرے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک اور کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 جیزس آف نازریت کہ اللہ کا بھیجا گیا ایک آدمی تمہارے درمیان ہے جو اپنے معجزوں اور علامات سے تمہیں حیران کر دیتا ہے اور تم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہو, جبکہ دراصل وہ معجزے اور علامات اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت کی وجہ سے ہیں. لہٰذا بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پسندیدہ پیغمبر تھے. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن سوچیں کیا ہم ان کے احکامات مان رہے ہیں؟ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو زیادہ مانتے ہیں. آپ عیسائی ہو کر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو نہیں مانتے. اب دیکھیں گاسپل آف لیوک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 8ویں دن ختنے ہو گئے, لیکن ہم مسلمان تو ختنے کرواتے ہیں, آپ عیسائی ختنے نہیں کرواتے. اسی طرح سے بہت سی عیسائی کی کتابوں کا میں حوالہ دے سکتا ہوں. ان میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھایا جائے. ہم مسلمان ہیں, ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, لیکن آپ لوگ عیسائی ہونے کے باوجود, آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور موقع پر کہا گیا ہے کہ شراب نہ پیو. ہم مسلمان شراب نہیں پیتے اور اسے برا سمجھتے ہیں, لیکن بہت سے عیسائی لوگ شراب پیتے ہیں اور اسے برا بھی نہیں سمجھتے. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی شخص عیسائیت پر عمل کر رہا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جنت میں جائے گا. بلکہ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں, کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. لیکن صرف اس صورت میں آپ جنت میں جا سکتی ہیں عیسائی ہوتے ہوئے بھی اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احکامات کو بالکل ٹھیک سے مانیں. لیکن آپ لوگوں کو بطور عیسائی غلط بتا دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے, جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق بھی بتایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں فرمایا تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے چلا جاؤں, اس دنیا سے چلا جاؤں, تاکہ میں واپس آ سکوں اور اس سے پہلے انہیں بھیج دوں. اگر میں دنیا سے پردہ نہیں کروں گا تو تمہیں آرام نہیں آ سکتا, کیونکہ میں جاؤں گا تو میں انہیں بھیجوں گا اور وہ تمہیں دین سکھائیں گے. ایک اور موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جاؤں گا اور میں اسے بھیجوں گا, وہ آ کر تمہاری رہنمائی کرے گا, اور وہ خود سے کچھ نہیں بولتا بلکہ جو اسے اللہ کہے گا وہ وہی بولے گا. اور یہ اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جانب تھا. یہ لیں, اب آپ ان کو سمجھیں. میں نے آپ کو بائبل سے ایک ایک لفظ کے مطابق سمجھا دیا ہے. اس سب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بتایا تھا. لہٰذا اگر آپ ایک سچے عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوئے ان کے احکامات پر عمل کرتی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خدا نہیں ہے, بائبل کے مطابق بتایا, لہٰذا اس صورت میں آپ جنت میں جا سکتی ہیں. شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی شکریہ بہت.